n'o ye tuwawusan o laban wagati n'o ye desanburu kalo o tile 19 o bɛnna jumadon min ma a ye khutuba min kɛ o kɔnɔna na masidu salamu na badalabugu an bɛna kuma in daminɛ ni o ye ni o banna saranganakan ni ladilikan min ni silamɛw jɛra k'o don a da k'a lase jamana kuntigi ma san yɛlɛma foli kɔnɔna na an bɛna o fana kɛ k'an ka walanda kuncɛ ni Alahu subhanahu wa ta'ala sɔnna a ma sabu an b'a kalama k'a fɔ jamana in den caman bɛ yen silamɛw caman bɛ yen arajo danbe ni arajo islamiki olu ka arajo lamɛnta ye o de ye kunnafoni caman bɛ na n'a ma tɛmɛ olu fɛ a tɛmɛ u tulo kan o kama an y'a kanu k'a fɔ arajo danbe kuma so kɔnɔ an ka segin walanda ninnu kan an karamɔgɔkɛ ka discours in a ka ladilikan in silamɛw de y'a don a da k'a ka taa lase an k'a dɔn fana k'a fɔ k'a y'a lase i n'a fɔ an y'a don a da cogoya min na o tuma a ka kumakan an yɛrɛ ka o mɛn o tuma ni Alahu subhanahu wa ta'ala sɔnna a ma o n'a to an n'a dɔn k'a fɔ k'an ye min don a da a taara lase an tɔgɔ la an bɛ Ala de deli a ye min fɔ Ala ka a mɛn ni tulo ɲuman di faamaw ma k'u dɛmɛ u ka se ka baara kɛ ni a ye an bɛ kuma daminɛ a ka juma khutuba la n'o khutuba in mawudu a kumana gorojigɛninw de ka o la jogojugu baara min bɛ yen nɔ Ala ka kiraba min tɛmɛna n'o ye nabila Lutu ye alayhi salam Ala tun y'ale ci dugu min ma n'o ye Sadumukaw ye u tun bɛ ka kojuguba min kɛ ni Ala y'u ka dugu firi ka halaki k'a ta k'a firi a ɲɛjugu kan jogo min kama n'o jogo in de bɛ anw ka jamanaw kɔnɔ bi diɲɛ kɔnɔ bi o tuma a ye kangari min da k'an lasɔmi tiɲɛli minnu b'a la diɲɛ kɔnɔ labɛn minnu bɛ ka sabati o lahalayaw la an ka olu lamɛn fɔlɔ ni Ala sɔnna ma an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ ni walanda ye kɔfɛ an ka technicien ye Alhaji Moriba Kulubali baara b'i bolo Ala m'an bɛnna sawaba ma silamɛw alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam man to Allah subhanahu wa ta'ala ya adamaden bonya k'a kɛ fɛnba ye walaqad karramna bani adam Ala y'o de fɔ an ye adamadenw k'u karama k'u bonya k'u kɛ fɛnba ye danfɛnw cɛla Ala ye adamaden bonya kiraw ye adamadenw de ye nabi ɲumanw ye adamadenw de ye walijuw ye adamadenw de ye maa ɲumanw ye adamadenw de ye Allah subhanahu wa ta'ala ye adamaden kɛ fɛnba ye k'a kumakan jigin adamaden kan ka adamaden ka khalifa ye dugukolo kan ka dugukolo in k'a tigiya kalifa adamaden na a nin ye bonyaba ye Allah subhanahu wa ta'ala ye min kɛ adamaden ka hakili d'i ma hakili min n'a bɛ bonya in sabati i bolo k'i ni danfɛn dɔw k'aw faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na fɛn o fɛn b'i bolo a bɛɛ lajɛlen a sirilen bɛ fɛn min na o ye hakili in ye ɲɛ ani tulo ani dusukun o bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan a sirilen bɛ fɛn min na o ye hakili in ye o ye hakili in ye k'o hakili in di hadamaden ma a bɛ hakili min kɛ k'a yɛrɛ kun ɲɛnabɔ ka Ala yɔrɔ dɔn subhanahu jalla wa ala n ka silamɛw ni adamaden o bonya min ni Ala y'a da kan n'a y'o bonya in birifini sama ka yɛrɛ kun fɔsi ka b'o la a bɛ fɛn min sɔrɔ o ye majigin ni kumashuli ni dɔgɔyama de o ye majigin ni kumashuli ni dɔgɔyama de ye Ala k'an kisi k'an tanga silamɛw adamaden bɛ bonya de sɔrɔ n'i tugura Ala kɔ i sɔnna Ala ta ma ni adamadenw ko k'u b'u yɛrɛ fɔsi ka bɔ Allah subhanahu wa ta'ala ta la u ka k'u yɛrɛ ta ye ni min ka d'u yɛrɛw ye u k'o kɛ tigi t'u la ni adamadenya kɛra ten o ye halaki de ye halaki min a laban o ye jahanɛmɛ kɔnɔ don ye Ala k'an kisi k'an tanga Allah subhanahu wa ta'ala y'o de fɔ في قرآن يتلى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس الله سبحانه وتعالى كوكم ما شمندرا أدكون تدور على بلوكوي أبجني لا سكين كي كتلا كتا دو جهنم لا جناوني هذا مديون nga ayo tigila mawum wutu fen sababe hada madena o kakan ki ibla tara o fen sabay yu bla kata tara minga o tara yu majigi o majigira fo kata se yoro la ala ko hali bangaw kapsui qur'anan nashide do Allah subhanahu wa ta'ala ko o mamunu nulu laban yoro ye janeme ye jina ni hada madena fen minga kan ga hada maden bunyi minga kan ki korota min yini fen dɔw bɔ ɲɔgɔn na o fɛn saba de kɛra sababu ye k'olu bin lahum qulubun la yafqahuna biha dusukun b'u bolo nka u tɛ fɛn faamu n'a ye walahum a'yunun la yubsiruna biha ɲɛ b'u kun nka u tɛ fɛn ye walahum adhanun la yasma'una biha ala ko tulo b'u la
nga tulo atem menike طيب ما الفرق okuma ulu mangutu adafara yoro jume ulaika kal an'am ala ko tigila maw ni bangan be kan barsa tulobo fana kun nya fana bo kun dusun kun fana bo kun nga be mine ka kanti le butala na e min ke yoro mena bela jele be je na e barsa bagandu allah subhanahu wa ta'ala ko ummu ubina fo baga bal hum adall ala ko ay baga yere kaptuye okuma slamaw kafiru ba fa ka dinya sama ka tana yoro mena bi o yo yoro yi fo de ka fo hadama de nyana dum mi mbe dinya ngono ka gosibi a droit de l'homme ko na horo ya ko mi mbe dinya ngono dore tew ka hadama de sama ka bo ala kam marala o de nyini todo na kirate baga o be sayay slamaw klifla par sama chama mbe dinya ngono ko be temi itluka nga ko be dula de ko be dula ko be dinya ngono bi ala kan kisi kan tang ko be dinya kono ala kan kisi kan tang ko be dinya kono ala kan kisi kan tang ko min be dinya kono ako in koromandi de akoromandi billahi akoromandi lefla kunungo afora dinya be yamme foni ma min klote dinya kibarewla mamnu no anu njuru bu bulu nu ya ambla yoro mena ambe nu ko anga ke tugo mena ambe kete ulu maw oye ma do wuli dinya ma be bita fara nyogon ka yorom oye maw siri ku bla jolo ko la yorom mina o yoro la ko ale ka ta kuma ka nyini dinya maw fe lutiya bara mini ala kununa maw koro ku halaki ka tasma firuka ko o bara dinya maw ka jenayi mashikana jalaki o bara kun koro tuguni dinya kono o nadaraka no we dépénalisation universelle ko jamana bi worobe ulu janani kuma ye gali tanu ka te yofo français de kuma info ni français ye kuma min fo kora ye ko do na yere baraw e min ya la jugu maye c'est que on fait réseau de balaya ya billahi tallahi wallahi abe wa famu ba kalama uba be rodo wallahi uba rodo wallahi uba rodo a réseau de be muso farle me nyonga chew farle me nyonga muso ni muso dama chew ni chew dama akayoro be ya bamako ya kafiru ya do amara mawbe nana waru ya a chama me ni ye mobili daka bana una musowla kana nyin galike lutu gangewu o chaw fana be wa o keleme ka wara nga kuma min buda kono tlefla ina o edme nazara ko o bara in kake wa jalaki baka na soro bara ina tubuni mashikana foko bara in man ala ko min ka jugu ayemma u halaka kama o de nyina mfesiza anga maku mashika na foko manyi bile parce que na foraye abena fo yawu aslama u fa min bejine kono bi o yeni ko yi ni droit ko min be sena o yoyi mawdo na droit kono foka ta bo goshila droit in koroye mi o kapsa qur'anai akapsa biblie akapsa mawdambe akapsu hakilnai o ye dina kartige ka bon nazara la ka bampel dina tse ka fo maye ni toya tse ka fo maye ni ge o kuma o ba be ka dinya yere bela jelen fana keti droit de l'homme ko mi mbese na korowere tala o ko primauté abe sambe sambe abe qur'ana sambe abe bible sambe abe sambe aba udambe sambe abe kome sambe o ba ke sharia wiye ka bla Nations Unies la ki wajibiya iba convention signé no kera ka ba kuma abe e ka yere ka jamana ka sharia sambe ini ka jamana de umbe toti bi tabalansa iba ke ni ma ke yemfe ulu be fambe tigila ite foi soro ya ni ya ke ini ka jamana de umbe nyongona amina do woti bi tabaw de la ambala amatlala nga o ko de betena on ko nunu de ka koso
أيوة كوتشا مامبي وبفوق ونحن نقول هذه الحقائق مهما كان ومهما كلف من يتنيو يالا تودو فوكا فودي نوبي بن فوبي موكاكي يجوركو من دو كامل وكتانا يبحو بالله نجورو كامل لكن هذه هي الحقيقة مما جمعنا نقول بيويني وبا كلمة ألا يمو حلقي كتاسما جيكوكا بي أبد دوغو لا أمبالما الإسلامي أو تلوبان كرام وكالانو يا شيخ محمود ديكوي أنا فاينا تقوى من نكرا le 19 décembre 2008 kabe jumadonya de ma futuba in kɛra ni kuma ninnu sera don min na n'a kumaw bɔra journaux la o tile filanan de a ye futuba in kɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fɛn minnu fɔra tiɲɛw de don n'i ye kuranɛ lajɛ ni baara in kɛbagaw ala y'u halaki cogo min na ala m'a ɲɔgɔnna halakili kɛ kabini diɲɛ danna cogo min na kojugu don ala goya ɲɛ ko don ka dugukolo ta k'a yɛlɛma k'a firi k'o datugu pewu yɔrɔ ninnu bɛ diɲɛ kɔnɔ hali bi tariku la yɔrɔw dɔnnen don n'a fɔra ko kɔnɔ o de tigi an ka jamanaw kan a dun bɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn an karamɔgɔ bɔra k'a fɔ cogo min na faamaw b'a dɔn u b'a dɔn fɛnɛ tiɲɛ de la koyi sabu ko in kɛbaga fantanw tɛ fɛnɛ o nafolotigi jɔyɔrɔbatigi a caman ye olu de ye tɔgɔbatigiw i ɲɛ b'a mɔgɔ fɛn o fɛn min na nin ko kunta ninnu na a bɛɛ ye olu kelenw de ye an b'a ɲini ala de fɛ ala ka hinɛ an na kojugukɛla ninnu ala kana minɛ u ka kojugu ma an karamɔgɔkɛ n'o ye a Sheikh Mahmud Diko ye an bɛ ala deli ala ka si kuntagalajan ni kɛnɛya di an n'a ma a bɛ min fɔ la a bɛ ala ta de fɔ a y'a fɔ cogo min na fo de ka fɔ mɔgɔ t'i ba ala ka fɛn kuma la seli ma k'a fɔ ko nin fɛn ma sina bɛ n bolo o bɛna bɔsi na o jɔyɔrɔ min bɛ yen ala de ta ye jɔyɔrɔ ye n'i y'a ye i kɛra ɲɛmɔgɔ ye ala de y'i kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i y'a ye i kɛra nafolotigi ye ala de y'i k'a ye n'i kɛra fɛn o fɛn min ye a bɛɛ farala ala de la donc ala ta n'a y'o fana lase a yɛrɛ bɔra k'o fɔ sisan parce que bi mali silamɛw ka ɲɛmɔgɔ don n'a ka kuma ma bɛn n'u ko k'u b'a bɔ o de la olu ma k'a ye o ala de y'ala tigɛ ala ko ko min bɛ kɛ o bɛ kɛ ala ye waati min se a la fɛnɛ n'o ma se fɛnɛ foyi t'a bali tiɲɛ in ka fɔ alikiyama don dalilu kana sɔrɔ mɔgɔ bolo k'i t'i jɔ ala ɲɛkɔrɔ kan tun tɛ nin dɔn li alla yakuna linnasi ala llahi hujjatun ba'da rusul cidenw cira o de kama o kuma dɔnnikɛlaw fɛnɛ al ulama warasatul anbiya olu fɛnɛ bɛ dɔnnikɛlaw bɛ kiraw de nɔ la bi k'olu tiɲɛ ta u ka dɔnni u ye laseli kɛ cogo min na u fɛnɛ ka laseli kɛ o cogo kelen na ka sɔrɔ u ma fɛn fara kan u ma fɛn bɔ a la an bɛ ala deli a laseli cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya n'u ye hali bi an karamɔgɔkɛ ka walanda an ka dɔ lamɛn la Sheikh Mahmud Diko nka réseau de don dɛ a belebele maaw taara ni ne ye u nana u ko alimami na i jɔ ayi n ko maa tɛ taa kojugu ɲini an kana taa ɲini u ko walahi a bɛ kɛ yan a bɛ kɛ yan a bɛ kɛ yan a bɛ kɛ yan anw bɛ se ka maaw tɔgɔ d'i ma maa minnu ni maaw hakilila k'a fɔ maa baw don o bɛ nin ko in na fɛn min bɛ jamana kɔnɔ bi o y'o de ye o mɛ o hakikaw de bɛ yen comme n'u ko k'u bɛna dépénalisation universelle k'o kɛ kuma in kɔrɔ de b'a la kɔrɔ belebele diɲɛ bɛɛ min man di ala ye ni ala ye maaw halaki a kama sariya ka taa diɲɛ kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ ko kojugu tɛ a ka go ala ye nka n'a man go anw ye ka ban a banna ɲuman don alors anw bɛ taa min a fɔ diɲɛ in bɛna to nin ka ɲi ka taa fɛn min bɛ nin na o kɔrɔ ka di wa ayi ma silamɛw anw bɛ kunbiri min na fo kunkolow ka kɔrɔ ka di ɔ mɔgɔw t'a kan ka min fɔ aw ye de o de ye kunkolo ninnu a y'o kɔrɔta fo de ka fɔ lannaha amana jamana bɛ ka firi aw jogojuguya ni jogo kolonya a kelen bɛ ka jamana fa tewu maa t'a fɔ maa si ma a to yen wa bɛɛ lajɛlen b'a fɛ de maaw ka to ten maa si kana fɔ maa si ma a to yen sahil ha Allahu subhanahu wa ta'ala ye maa minnu halaki n k'o ka a ye nabi ɲuman de ci ko min kɛra nabi ɲumanw ni o kiraw n'a ka mɔgɔw cɛ ala y'o lakali kuranɛ la a lakali kun ye gɔnzan ye wa wa lutan iz qala liqawmi innakum latatuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون الله سبحانه وتعالى يجرك ما جود مود منوني في من قادنا ينقولون وكحلكي على ميود على يحلكي وكلمة سريعة يبي دنيا كنا سبويه
nafolo b'u bolo u bɛ diɲɛ taama jamana bɛɛ lajɛlen fangaw bɛ turu ɲɛ ni maa min b'a fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye u kelen bɛ ka diɲɛ bɛɛ ta otage la bi parce que sariya tɛ diɲɛ kɔnɔ u b'a fɛ ka adamadenya yɛlɛma k'a kɛ bagaya ye alakira ko sallallahu alayhi wa sallam man ra'aytumuhu ya'mal bi'amali qawmi lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih alakira bi kote alayhi salatu wassalam n'a ye maa o maa ye luti ya baara in na a bɛ kɛ min na ni min bɛ k'a kɛ a y'u fila bɛɛ fa ni kafiru ko ko o ka kɛ ko ɲuman ye maa si kana fɔ k'o ye ko jugu ye bilen barisa n'a fɔra don dɔ la o sariyaw bɛna taa o ko hali wajuli la mɔgɔ kan'o fɔ bilen n'o kɛra a bɛ fɔ k'o ye discrimination ye o ye stigmatisation ye o kɔrɔ ye k'a fɔ o tigilamɔgɔ an b'u kɛ ɲugutɔfɛnw ye o kana kɛ koyi an k'u hinɛ minɛ an k'u kɛ maabaw ye ala ye maa minnu majigi fo an k'u kɛ maabaw ye o kɔrɔ ye k'a fɔ an yɛrɛ ye ala janfa k'a kira janfa sallallahu alayhi wa sallam wa fɛn min bɛ jamana in kɔnɔ bi o y'o ye jamana in nin de b'a kɔnɔ bi jogojuguya o de waralen bɛ jamana in kɔnɔ bi jogojugu min bɛ na ni ala ka funu ye a bɛ jamana in fan bɛɛ la billahi a b'a la يا أخي نقول الحق مرا ولو مرة إيش فوت ما دولتها هل نبي دام فوق كلمة كفوقا مين مجمعنا كنا بيقولوا هذه هي الحقيقة بس يا أخي هات لك فوت جمعنا ترى باوجو أنا تونيوجو أنا نيوجو لا هذا ما ديو أنغو حلاكي وتبيك سينا وتاك سينا نيفهم بجو ني هذا ما دين سينا منينا وهذا ما دين هذا بكتير ka tabiya na damme na ka hada madaya ka burja o de haqiqa ye min be jamana in kono haqiqa do abe jamana in kono ma fo mandi me wallahi o de ku yurku ni ngalu anin nambara ani tinya fo baliya ani ladriya baliya ani ni mi ni na o kabnya ka ko yeleme ko ke system ka ke sariya ye ka jamana go ka fo ba ka jamana be min na bi o yo hadi musiba wa karika o yabala o de jamana kono أما أن ألف يا رب لك عن بين صوابا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله اتقوا الله واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اما دو ان اسرا لن يكدني سجي ام لجل مسي كتعلم دومي الله سبحانه وتعالى بما كلين بلجل سرا تكفي ولد لما تكون على والله والله بالله كفروا على كرم من دوي من هيري بسو بن كدبلي abelajel يكون ده من دوي ما ibisaki nyatu ko do la ko on namu minati nga yere ba don ka foko o make kira fe alayhi salatu wassalam o te ke kira ka dina yin fe sallallahu alayhi wa sallam mauma fana ninu bena kula abe ben ko minga foni ala yideme no to ba yele meka ke dina yin du foni ala yideme amma nyina ala fa ya rabbi ala ka andeme ala ka nan to jamfala ya rabbal alamin ni hada maden ka dina tiani bolo abe tiana ni dina kana fambe tiana ni hada maden ka la mo tiana fambe tiana ni mawdugo tiana fambe tiana nu tabiya tiana fambe tiana ala kira alayhi salatu wassalam ala ya bo ni famye we dugu badi ayata no de o mantu na fora ko an kala fammi ni akonen do ka se hakela o de boralembe jamana kono fuka ke abe fo mamunu mako ma bawnu ka baradi هي الحقيقة لا في التكريس هي جالان لدو أخوة كبو مودي كو كنا فوم وكنا منا مكو بلا جمنا يركونوا ما تيتا كما فنو دا ريزو بيام ببا كلام ريزو دي بالا بامبي أنا فلو بكادو مزاراوني ما كيكاراو بكادو ناي كجمنا ديو يلي مدون دون لا أمس جان كمبرلي وبنا وكون كورا تاكافوكو droit de l'homme de ba wajibi anga ni ke matite ka mbala ala be démocratie de la okma o ton minatigi parce que abesena kena kala ka tombe ya munu bo défend ka kuma ko français ka ne ko réseau plat ba na o don bana o réseau be na o be dibi la polo ba di kana farala na ni la mo re ni ta ate amma go te kula ni ko kara abebe amma ya hada ko ka beima se o se ka ke hitori maniaka أي من كبه على مكان بهما من كبه على كرم عليه الصلاة والسلام ومكان بهما من كبه للمروءة هذا ما دياني دم بيت سو ميما يبو بني تو مكان بهما ومنا
magan ki kumbri fo jamana ka Afrika toro ita kalama na mora de mo be nyogon yin ga ni fana be ke yan wa o ta kalama mawum na diɲɛ wuli k'a jɔ k'a feere k'a ban k'a sɔrɔ kunbirilen don i tɛ foyi kalama silamɛ ma kan ka kɛ ten almu'min fati alakira y'o de fɔ alayhi salatu wassalam mumini ye maa kɛgulen ye maa min ni Allahu subhanahu wa ta'ala kumakan de b'i da i tɛmɛ yɔrɔ ye ala ye ma kan ka kɛ mɔgɔ lafulen ye k'i kɛ maafɛma ye maaw mana kɛ cogo min na o de don siya n'a kɛra ten o kuma diinɛ in ma faamu an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala ka faamuya ɲuman d'an ma ya rabbi ala ka faamuya ɲuman d'an ma ala ka tubi nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen عباد الله أكثر الصلاة على النبي الحبيب أي صلاة على محمد عليه الصلاة والسلام ما يا الله سنكافوك ولمن تموتم أكن أن نوم صلاتك عليه الصلاة والسلام يقول الحق تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 مرة أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه balma alislamaw an bɔra ka fɔ ɲɛna cogoya min na ni ye an karamɔgɔkɛ n'o ye mali silamɛw ka ɲɛmaaba ye alhaji mahmud diko a ye hutuba min kɛ ka bɛn desanburu kalo tile 19 ma juma don hakili la kuma in bɛɛ lajɛlen y'a mɛn a fɔra bamanankan de la kuma nana kuncɛ yɔrɔ jumɛn na a ko ni mɔgɔ diinɛ tiɲɛn'i bolo k'i jogo tiɲɛ k'i tabiya tiɲɛ ka lamɔ tiɲɛ i bolo mun de tora an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni bɔra adamaden na foyi t'i bolo ala y'an da diinɛ in de kama ni diinɛ t'i bolo o kɔrɔ i nali diɲɛ a ma nafa ɲa yɛrɛ jogo mana tiɲɛ o kɔrɔ i ka diɲɛ fɛnɛ ma foyi ɲa i ye lahara fɛnɛ tɛ ɲa i bolo bilen jogo minnu banna n'an b'o baara kɛ yan nɔ o de b'an ka lahara fɛnɛ nɔgɔya an ma an ka tidenba n'o ye muhamadu alayhi salatu wasalam a y'a fɔ a ka kuma la bɔ itoli o tamima makarim al akhlaq ala fɛnɛ y'a tanto n'o de wa innaka la ala khuluqin azim nin bɛɛ kɔfɛ ni jogo tɛ o mantow na silamɛw yɔrɔ nin ye lebu ye lamɔ fɛnɛ tiɲɛnen don lamɔ tiɲɛnen don an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn du kɔnɔnaw la nbɛdakanaw la kalanyɔrɔw kɔnɔnaw la k'a sɔrɔ ministère yɛrɛ sigilen bɛ anw fɛ éducation kama mais an k'an ka lamɔ lajɛ silamɛw donc ninnu ye lebuw de ye minnu b'an ka ye alakira mantow na alayhi salatu wasalam an karamɔgɔ ye da se ninnu de ma sisan an bɛ ala deli a ye bilasirali minnu kɛ ala ka an tulo kɛ tulo kunnandiw ye anw ni an marabagaw bɛɛ kuma minnu bɛ lamɛn nin ye baara ka se ka kɛ n'a ye jamana ɲɛmɔgɔw o fana k'u hakili sigi kuma ninnu fɛ ladilikanw de don ala ye hɛrɛ k'u ye ka mɔgɔw d'u ma ɲɛmɔgɔw la diinɛmɔgɔw la kalankɛlaw la minnu b'u bila sira ka ala ta f'u ye n'u y'a mɛn alhamdulilayi an bɛ hɛrɛ de ɲini an n'u bɛɛ lajɛlen an balimaw de don n'u m'a mɛn fɛnɛ alikiyama don dalilu tɛ yen nɔ dɛ ala tun tɛ nin don o dalilu tɛ yen nɔ bilen dɛ tuma an bɛ ala de deli o nimisa kɛnɛ ye ala k'an n'u kisi an kana na jɔ o kɛnɛ in kan tuma an karamɔgɔkɛ bɔra ka walanda nafama min di sisan an y'a fɔ cogo min na nin tun ye kutuba ye an bɛna filanan min tugu a la ni ala subhanahu wa ta'ala sɔnna ma an y'a fɔ a ye cogo min na san yɛlɛma la jɛkulu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka taa faama foli min kɛ o tuma silamɛw y'u ka cikan min don an ka ɲɛmɔgɔba da n'a taara ka t'o fɛnɛ lase ni ala sɔnna an bɛn'o fɛnɛ da nin kan an bɛ ala deli ala k'an bɛn sawaba ma. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته jamana ɲɛma fangabulon ɲɛma ministre gouverneur ni maire ani jamana ɲɛma a jɛɲɔgɔnw n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ ka fara an ka diinɛ ɲɛmaw kan ani an ka maakɔrɔbaw ala tanunen ko ka sali alakira ka sallallahu alayhi wa sallam foli b'aw bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini allahu subhanahu wa ta'ala fɛ ala min ye ɲinan jira an na ala ka san wɛrɛ jira an na jamana ala k'a sabati jamana ala k'a hɛrɛ caya silamɛw an ye san min filɛ nin ye ni an b'a laban na san in kɛra san ye gɛlɛya caman kɛra a la nka ala barika la masa min ka se kɔrɔtalen don an ka jamana maaw nin gɛlɛya in bɛɛ lajɛlen a kun bɛna maaw fɛ ni ala dɔn ni limaniya ani yɛrɛ dɔn ye fɛn caman kɛra diɲɛ kɔnɔ an ka jamana in kisira ma ala hinana na fana subhana ka ji d'an ma sɛnɛfɛnw ɲɛna o ye
fɛn ye min b'a to an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ka ala fo ka waliɲuman dɔn k'a barikada subhana jamana ɲɛmaa laada de don ni biɲɔgɔn sera haminako min bɛ jamanadenw na an b'a kɛ somɔgɔ sama ye ka ɲɔgɔn bilasira n'a ye o haminakow la min ye haut conseil islamique ni silamɛw ka jɛkuluba don anw ka haminako dɔ ye jamanadenw bɛ kalan min na anw b'a jate k'a fɔ ko o y'an danbe dɔ ye n'o ye kuranɛ kalan ye a kalan in a bɛ bolo min ka bi haminako don anw b'a dɔn kalan bɛɛ lajɛlen a bɛ gɛlɛya la nka maa ba yirika denmisɛnnin minnu bɛ nin kalan in na an ye hakilijakabɔ kɛ ka maaw ɲini k'a fara an yɛrɛw kun kan an ni faamaw yɛrɛ fana sigira an ye hakilijakabɔ min kɛ an ye gafe bɔ a la ka bilasirali kɛ k'o gafe in labɛn an b'a jigin ni ala sɔnna a gafe a bɛ se aw ma nin denmisɛnnin minnu bɛ nin kalan in na ani karamɔgɔ minnu b'u kalan jamana bɛ se k'i hakili to o la cogo min n'o tɛ a degun barika ka bon a sɛgɛn barika ka bon kuranɛ kalan dun o y'anw ka jamana danbe dɔ ye n'o bɔra a la haut conseil islamique ye hakilijakabɔ kɛ baara dɔ la min fana anw ka jate la an hamina ko don an kunkan ko don o ye hiji taga ye jamana ɲɛmaa hiji ta ye silamɛya baara de ye ala bato de don a ka gɛlɛ a faamu ka go haut conseil islamique min ni o de ye jamana silamɛ tɔnba ye ani yɔrɔ min bɛ hiji baara la jamana bolo ani yɔrɔ in anw kɔni ka jate la a ka dɔgɔ o tuma ka haut conseil islamique impliqué o ka don hiji in na barisa ala bato don silamɛya baara don a daminɛ n'a laban u da ka don a kuma na an y'o ɲini ateliers kɛra a résolution o sera aw fɛ yen ayiwa an sigilen bɛ ka a ko kɔnɔ nka ɲinan fɛn ma fɔ a la an b'a jigi k'a fɔ waati wɛrɛ ni ala sɔnna lala ko in a n'a lajɛ ni hakili jamana ɲɛmaa nin ye haut conseil islamique ka préoccupation ye o ka ca nka nin y'a la belebele dɔw ye n'o bɔra la min ye jamana yɛrɛ kibaruya ye ko min bɛ yen ni an fa n'an ka cɛkɔrɔba y'a fɔ sisan n'o kɛlen bɛ ka jamanadenw tɔnsi wuli ka maaw siran k'u jɔrɔ siran ni jɔrɔ o ye jumɛn ye an laban cogo barisa bi n'i y'a ye an b'an disi gosi ka yanga ni anw ka jamana ye ko mali ye maliba ye maliba don bonya in ni fɛɛrɛ in damatew maliba don cɛ minnu ye jamana in tu tigɛ maa barikamaw barika mun b'u la u janya n'u bonya tɛ u jogo de ye barika maa ladiriw tiɲɛtigiw kun don maaw don u tɛ nkalon don u tɛ yurukuyuruku dɔn u tɛ kuma fila dɔn tiɲɛtigiw don hakikaw o de ye jamana in kɛ jamana ba ye nka jamana faama anw bɛ ka jamana min dilan an ye siraba caman dilan an ye pɔnw dilan an ye sow jɔ alhamdulilahi rabbil alamin o ye caman ye o ye ɲuman ye nka min ka kan ka dilan ka tɛmɛ nin bɛɛ kan o ye hadamaden de wa hadamadenya bɛ ka tiɲɛ bi dɛ n'an m'a fɔ an ma fɛn fɔ fɛn min ka kan ka fɔ hadamadenya bɛ ka tiɲɛ bi jogow bɛ ka tiɲɛ bi hadamadenw an bɛ ka taa taabolo min kan o t'an danbe an danbe t'o ye anw ka jamana de la a bɛ fɔ sa ka fisa malo an y'o don an ka jɔnjɔn na k'a jira k'a fɔ an y'o tigiw ye nka yurukuyuruku nkalon kuma fila fɔ min ka di ye n k'a kɛ o min filɛ nin ye n'a kɛlen bɛ taabolo ye jamana in kɔnɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la an ka kan ka jɔ ka ɲɔgɔn lajɛ ka dɔ fɔ o kuma ninnu kan ni maa wɛrɛw ma fɛn fɔ an ye an yɛrɛ ka kan k'a fɔ an yɛrɛ ye dɛ n ma kan ka tiɲɛ f'i yɛrɛ ye fulaw ɲuman na i k'i yɛrɛ wele i kelen n'o da hɔrɔn ma ji da e kelen ni kelen ka kuma i yɛrɛ fɛ jamanadenw ka kan ka kuma u yɛrɛ fɛ an bɛ taabolo min ka taabolo min don an man di anw ka kan ka fɛn min to an denw ye o ye jogo de o ye hadamadenya de o ye maaya de nka dugu in bɛ cogo min na bi tiɲɛ yɛrɛ la a jɔrɔ b'an na a sira b'an na jamana bɛɛ lajɛlen falen don tɛp dɔwɛrɛ t'a la dulɔmi yɔrɔ jɛnɛya yɔrɔ fɛn min man di ala ye o kɛyɔrɔ waralen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa si t'a fɔ maa si ye nɔrɔmu si tɛ jate ale bilen non o man kan ka kɛ jamana kɔnɔ jamana ɲɛma nɔrɔmu t'a la bilen mɛri mɔgɔw bɛ yan mɛ u b'a dɔn nɔrɔmu t'a la maaw sigiyɔrɔ maaw ka misiriw kɛrɛfɛ maaw ka duw kɛrɛfɛ a yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ayiwa dulɔmi yɔrɔ jɛnɛya yɔrɔ alakota yɔrɔ maa si t'a fɔ si ma a kana kɛ bilen i b'a fɔ jamana min don sariya t'a la
ni ka dudi maa min ma n'a ko n b'a kɛ siso ye o dugusɛjɛ yɛlɛ a b'a yɛlɛmɛ k'a kɛ ayiwa dulɔmi yɔrɔ ye k'a kɛ alakota yɔrɔ ye n'i taara n'a ye sariya ye ni ala ma jan kɛ e yɛrɛ de bɛ minɛ k'i dɔ kaso la o de ye fɛn ye min bɛ sen na wa anw ka kan k'o fɔ tiɲɛ yɛrɛ la an ka kan k'a fɔ an ka kan k'a fɔ baara jugu wɛrɛ min bɛ yen ni baara don a man di ala ye a man d'a kira ye ala ye maa dɔw halaki o baara in kama wa a waralen bɛ jamana in kɔnɔ bi an y'a kibaruyaw sɔrɔ a yɔrɔw yirala an na a kɛ yɔrɔw fɔra an ye mɛ baara cɛjugu don ni maa wɛrɛw fɛ lebu tɛ anw fɛ yan an ka kan k'an yɛrɛ kɔlɔsi a la a bɛ na ni ala ka funu ye a bɛ na ni ala ka dimi o ye jumɛn ye cɛw dama musow dama nin baara min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'u y'a kolonkolon k'a don anw ka jamana kɔnɔ a réseau bɛɛ yan an b'a kalama o ye ala kota jugu de ye a man di ala ye a man d'a kira ye a man kan ka kɛ silamɛw ka jamana kɔnɔ a man kan ka kɛ diinɛmɔgɔw ka jamana kɔnɔ a man kan ka kɛ danbɛmaw ka yɔrɔ la a man kan ka fɔ cogo wɛrɛ la koyi ko bɛ cogo min na a bɛ fɔ ten de ka ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'an ma jamana ɲɛma ko wɛrɛ min bɛ yen n'a ka gɛlɛn nka n'a tɛ ɲɛ fɔli o min bɛ jamana in kɔnɔ bi n'a kɛlen bɛ joli fɔn ye jamana na ka jamana kɛ sen kelenni ye o ye fɛn juguba ye fo ka fɔ parce que ala b'a dɔn k'a fɔ ko ni fɛn bɛ jamana in kɔnɔ min y'a tiɲɛ bi o y'o ye jamana ɲɛma jamana justice a symbole ye balance de o kɔrɔ ye jumɛn ye a ka kan k'i tilen de n'ale jɛngɛnna jamana bɛ jɛngɛ n'a y'i da jamana b'i da wa anw ta in a y'i da fo k'i kolongolo justice tɛ jamana kɔnɔ sariya tɛ jamana kɔnɔ kiiri tɛ kɛ ni tiɲɛ ye jamana in kɔnɔ ni fɛn t'i bolo jamana in kɔnɔ i ni kiiri man kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ k'o de bɛ sen jamana ye maa minnu kɔrɔ ta k'u privilégié k'u bila lahalaya bɛɛ lajɛlen na janko tilennenya ani ladiriya a ka se ka sabati cɛkɔrɔba y'a fɔ a ka kuma na sisan ko an ka bɛn ni bɛn tɛ yɔrɔ min fɛn tɛ dilan yen mɛ bɛn bɛ sabati fɛn min kan o ye tilennenya de ani ladiriya ni ladiriya ni tilennenya tɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛn tɛ se ka kɛ yen a bɛ k'i la de i b'a muɲu fɔlɔ sani i bɛ se sɔrɔ i b'i ta bɔ wa jamana in kiiri a kɛra o de juges kelen bɛ u damana alaw ye n'u ye fɛn min kɛ o kɛra o bɛ jamanadenw kan k'u susu o ka kan ka fɔ parce que o de ye tiɲɛ ye il n'y a pas de justice a tɛ yen o b'a kɛ cogo min ka d'u ye la justice et le droit est au-dessus de tout le monde mais la nôtre il y a quelque chose qui est au-dessus anw ta in wari b'a sanfɛ anw ka justice wari b'a sanfɛ wari bɛ maa min ye o de ta ye tiɲɛ ye o b'a kɛ cogo min ka d'a ye o b'a fɔ cogo min ka d'a ye ni kiiri min wulila jamana in kɔnɔ a tɛ dabila dukoloko kiiri duko kiiri tiɲɛtako kiiri a b'a si bɛɛ lajɛlen kan fɛn o fɛn b'aw bolo u b'a bɛɛ minɛ aw la ka sɔrɔ k'a kɛ cogo min ka d'u ye bɛɛ ko ko ɲɛ t'a to ala ma bɛɛ ni ɲɛji bɛ se silamɛw jamana ɲɛma fantanw ni maa jigintanw ni se tɛ maa minnu ye ɲɛ t'a to ala ma o t'a to k'anw bɛ se ka sunɔgɔ de n t'a to ala ma ɲɛ t'a to ala ma dama n'o fɔra sunɔgɔ tɛ kɛ n'an y'a miiri k'a fɔ k'an ka ɲan da tuma o tuma an bɛ wuli wa anw ka jamana justice a kɛlen bɛ tɔɲɔ ni bere ye on a eu 3 républiques successives première république kɛra Modibo ye maa tilennen ye nka jama dɔw tun b'a senkɔrɔ olu kɛra a ka tɔɲɔ ni bere ye bere in ma taa k'ale yɛrɛ da parce que tɔɲɔ ni bere n'a taara a bɛ segin ka na a b'i sɔrɔ dɛ deuxième république maa min tun b'a kunna silamɛ don bɛɛ b'o dɔn nka ko wɛrɛ don n'a senkɔrɔ eaux et forêts ni contrôle des prix ni fɛn jamanadenw k'u bisi kasi ani tɔɔrɔ olu yɛrɛ bɛ tasuma don kungo kɔnɔ ka tila ka taa maaw minɛ k'u jalaki bɛɛ ko ɲa t'a to ala ma bɛɛ kasira bɛɛ kulela o kulekan in ma taa k'a to tɔɲɔni bere don n'a taara a bɛ segin ka na wa anw ka troisième république tɔɲɔni bere o y'an ka justice de o bɛ ka jamanadenw tɔɲɔ de bilahi talahi walahi o ye ala de jamana in kiiri bi tiɲɛ t'a la u b'a kɛ de cogo min ka don a kuma in fɔ ka go n'an yɛrɛ dama de don n'an m'a fɔ ɲɔgɔn ye a tɛ se ka ɲɛ baara caman bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ fɛn caman bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka kɛ cɛsiri caman bɛ ka kɛ nka yɔrɔ min ka gɛlɛn o ye nin yɔrɔ nin ye yɔrɔ kɛlenw ye dɛ jamana ɲɛmaa n b'a fɔ ɲɛna a liste bɛ n bolo yan maa 700 wa maa 900 yirimajɔkaw u nana don kaw ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na wallahi billahi tallahi a
muso kulu nana ma u bɛ kasi u ɲɛji la dangani ni kuma min b'u da kɔnɔ n t'a fɛ k'a mɛn tulo la samiya donda la anw b'a la ka Ala wele ko Ala ka na ni ji ye o waati kelen in kɔnɔ Bulldozer taara ka taa u ka sow bɛɛ ci u ka du a n'u yɛrɛw a n'u musow a n'u denw u fili kɛnɛma u bɛ yɔliyɔli la u taara an sɛgɛrɛ karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yan o bila lu ɲɛ ka na don o don n'u nana u bɛ sigi u bɛ kasi a musokulu nana u nana kuma fɔ ne u yɛrɛ bɛ kasi ne yɛrɛ bɛ kasi u nɔfɛ an b'a kɛ cogo di an y'a jira Ala la kuma min bɛ fɔ o y'o mɛ ka maaw to yen u ka sigi ma k'aw kɔ a yɛrɛ sigilen bɛ yen a kɛra aw ɲɛ u to yen u ka sigi ka entreteni u ka sigi ka musow furu ka denw wolo ka sow jɔ a kɔnɔ samiya donda ka taa u ka sow bɛɛ lajɛlen ci k'u bila kɛnɛma yɔliyɔli la dɔw taara u kunfɛ hali bi u ma na parce qu'il y a une décision de justice o ko k'u k'a kɛ on le fait mais min ye Ala balawu ye jamana ɲɛma o dugukolo in ko recasement mais a bɛ ka feere de o c'est ça la vérité a bɛ ka feere moi j'ai la preuve parce que n y'a fɔ ministre ye a ko n ka taa preuve ɲini a preuve bɛ n a bɛ ka feere ni ɲɔgɔnna dama dama min bɛ jamana in kɔnɔ n'u ni ɲɛji de bɛ si u ni ɲɛji bɛ wuli dutigiw taara u ka segin ka na tuguni nin ye kow ye ko minnu n'an ka kan k'an hakili to a la barisa nin baara ninnu tɛ se ka ɲɛ jamana kɔnɔ ko ɲɛsuma bɛ sɔrɔ a la ayi o ye fɛn ye an b'a hakili to min na komi yamaruya dira ko kuma janyana an bɛ kuma surunya ka ɲini Ala fɛ Ala ka jamana tan ka jamana kisi ya Rabbi ka jamana kisi ka tila ka jamana kisi maa fitina min n'a b'an ka jamana kɔnɔ fitina in b'an si an ɲɛna fitina in tɛ ko ɲuman ye an b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ Ala ka fitina in fa jisuma a bɛ Ala de bolo Ala ka jisuma in porte ya Rabbal alamin minnu fatura fitina in na Ala ka hinɛ u ma Ala ka yafa u ma Ala ka jamana kisi Ala ka jamana tan silamɛw jamana ɲɛma jamana bɛ maa minnu bolo a ka hakili to u la a ka hakili to u la min ka go Ala ye o ye fantanw tɔɲɔni de wa u tɔɲɔnen bɛ bi dɛ i cɛsirilen don nka tɔɲɔni bɛ ka kɛ dɛ a bɛ kɛ ni maa min tɔgɔ ye o ye e ye parce que Ala kɛra de ko ten alayhi salatu wassalam a ko maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye gɛnnikɛla de ye i bɛ fɛn min kɛ k'a gɛn Ala b'i ɲininka a la sini kiyama don wa jamana in bɛ dalen b'i kunna Ala b'i ɲininka a la sini ni miskina kelen min tɔɲɔna n'a kasira wallahi i bɛ ɲininka a kunkɔrɔ sini kiyama don ni maa min ko mɛ k'i tɛ ɲininka a y'i nɛgɛ dɛ i bɛ ɲininka yɛrɛ kiraw bɛ ɲininka maabaw bɛ ɲininka bɛɛ lajɛlen bɛ ɲininka ni Ala ye min d'i ma o de y'i ka doni ye ni ne yɛrɛ ma ta f'i ɲɛ Ala bɛ n ɲininka peut-être sara tɛ tigɛ an ma ɲini Ala fɛ Ala